अन्नपूर्णा भंडार योजना की आर्थिक सहायता नहीं मिलने के आरोप में कूच बिहार सदर महकमा कार्यालय के सामने प्रदर्शन। अन्नपूर्णा भंडार योजना की आर्थिक सहायता नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए आम लोगों के एक समूह ने कूच बिहार सदर महकमा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्हें कभी इस तरह की योजना की राशि नहीं मिली है। उनका यह भी आरोप है कि केवल तृणमूल कांग्रेस के करीबी या परिचित लोगों को ही इस योजना का लाभ मिला है। इसी आरोप के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सदर महकमा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी पत्र लाभार्थियों तक जल्द से जल्द आर्थिक सहायता पहुंचाने की मांग। इस संबंध में भाजपा नेता विराज बसु ने कहा, अन्नपूर्णा भंडार योजना की राशि सभी पात्र लोगों को मिलेगी। आम लोगों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। আজকে এখানে কি করলেন, মানে কাকে জানালেন? জিজ্ঞেস করতে কাউকে তো বলতে হবে যে আমরা কাকে কেন জানালেন? পাচ্ছি না। আমরা এসডিও সাহেবকে জানানোর জন্য এক মাস আগে 4 তারিখ অর্থাৎ আমাদের যেটা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে সমস্ত যারা আমরা খেটে খাওয়া মানুষ আর কি যারা আমরা আছি, আমরা যারা সাধারণ মানে গৃহবধূ মহিলা, তারা আমরা ন্যায্য 3000 টাকা করে অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাবো। কিন্তু আমরা এই রোদে দীর্ঘ লাইন দিয়ে আমরা ফর্মটাকে ফিল আপ করলাম, জমা দিলাম, অথচ আজকে 1 মাস হয়ে গেছে যারা আর কি মানে যাদের আর কি অন্নপূর্ণা ভান্ডার যাদের ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে নেই তারা টাকা পেয়ে গেছে, অথচ আমরা সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছি। এর দাবিতেই আমরা এসডি অফিসে মূলত এসেছি। এসডিও সাহেবের সাথে দেখা হয়েছে? না, আমাদের এখনো পর্যন্ত দেখা হয়নি, কিন্তু উনি আশ্বাস দিয়েছেন আমরা সবাই মিলে একটি স্মারকলিপি জমা দেব। তো এবার দেখা যাক কাজ কতদূর হয়। বস্তার মধ্যে মানে সমস্ত ডকুমেন্টস এখানে পড়ে রয়েছে, মানে অফলাইনে যে সমস্ত কাগজপত্র এখানে পড়ে রয়েছে, অথচ কেউ মানে সেই বস্তা থেকে খুলে পর্যন্ত কেউ দেখেনি, হাত লাগিয়ে পর্যন্ত কেউ দেখেনি। এটা তো আমাদের ন্যায্য অধিকার। সুস্মিতা মজুমদার।